अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके में कोरोना वायरस की सेकंड वेव चल रही है और कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद काफ़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन को शुरू हुए तो तकरीबन 4-5 दिन हुए, लेकिन मैं वो करने के लिए तकरीबन 1 महीने के बाद बाहर निकला हूँ। उसकी वजह ये थी कि लास्ट मंथ में मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, तो आज तकरीबन 1 महीने के भी बाद मैं बाहर निकला हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ स्टोरी शेयर की जाए। तो हुआ कुछ यूँ था कि लास्ट मंथ एक वीकेंड पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी खांसी स्टार्ट हुई पहले, और उसके बाद हल्का सा बुखार शुरू हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना कोरोना टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि मेरी ज़्यादा जो काम है वो पब्लिक डीलिंग है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। तो वीकेंड पे मुझे प्रॉब्लम हुई और मंडे को सुबह सवेरे मैं चला गया टेस्ट के लिए, जिसका रिज़ल्ट सेकंड डे ही आ गया और वो पॉजिटिव था। तो सच्ची पूछें तो जब रिज़ल्ट आया और पॉजिटिव स्पेशली, तो काफ़ी फ़िक्र हुई। एक तो ये था कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, और दूसरा ये था कि उस दिन सुबह भी मैंने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज छोड़ा था, और बाकी कुछ काम के हवाले से भी कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ था, तो उन सब की मुझे फ़िक्र हुई। तो किया मैंने ये कि स्ट्रेट वे मैं आइसोलेट हो गया, और जितने भी बंदों से मेरा कांटेक्ट था पिछले 2-3 दिन से, उनसे मैंने रब्ता किया और उनको बताया कि क्या सिचुएशन हो गई है, और वो अपना ख्याल रखें और अपना टेस्ट करवाएं। तो मैं स्टेट पे आइसोलेट हो गया। तो जो पहला वीक था वो काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि खांसी के साथ बुखार और सर दर्द, और उसके साथ ये हुआ कि जायका, टेस्ट और सूंघने का जो है ना, वो भी मुझे प्रॉब्लम हो गया। सांस की प्रॉब्लम रात को बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये सिचुएशन रही, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि 1 हफ़्ते के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो गया, और अल्लाह का शुक्र है अब तो खैरियत से हूँ। और उसके बाद कोरोना टेस्ट भी मेरा नेगेटिव आ गया है। तो उस दौरान हुआ ये कि एक तो आइसोलेशन और कोरोना वायरस की वजह से परेशानी थी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आप अकेले कमरे में बंद होते हैं और कोई और आपके नज़दीक नहीं होता, जिसकी वजह से भी परेशानी होती है। लेकिन इस दौरान जो सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया मेरे छोटे भाई मुबशर ने, जैसे आप दवाई नहीं खाते सुबह दोपहर शाम, ऐसे मुझसे राब्ते में रहा और वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मेरा हौसला बढ़ाता रहा। मेरा भाई पाकिस्तान से वो मुसलसल राब्ते में रहा। मेरा दोस्त है एक फार्मासिस्ट इसरार, जो मेडिकल गाइड मुझे करता रहा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो इसरार मेरा जो दोस्त है वो जितने भी मेडिसिन थी वो घर पे डिलीवर भी करके गया। तो उसका और सब दोस्तों का रिश्तेदारों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। मेरी फैमिली ने बड़ी मुझे सपोर्ट की, हर तरह का डाइट खाने का ख्याल रखा। तो नेक्स्ट ये हुआ उसके बाद कि हफ्ते के बाद तकरीबन मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गया, और इस दौरान जितने भी लोगों को
میرے ساتھ جو جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا ان کے بھی میسیجز مجھے آگے کہ تقریباً سب کا جو ٹیسٹ تھا وہ نیگیٹیو آیا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا شکر رہا ہے. اس کی وجہ سے بھی مجھے پریشانی تھی کہ میری وجہ سے کسی کو کچھ تکلیف نہ ہو. تو اگلے ہفتے 2 ہفتے کے بعد میں پھر ٹیسٹ کے لیے چلا گیا. بدقسمتی سمجھ لیں کہ 2 ہفتے کے بعد جب میں ٹیسٹ کے لیے گیا تو میری فیملی بھی ٹیسٹ کے لیے چلی گئی. وہ بھی میرے ساتھ آئسولیٹ تھے, حالانکہ ان کو کوئی ایشو نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, تو وہ بھی ٹیسٹ کے لیے چلے گئے. تو جب سیکنڈ ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو میرا ٹیسٹ نیگیٹیو ہو گیا, اور میرے بچوں 3 بچے ہیں ان تینوں بچوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, جبکہ میری وائف ہیں ان کا ٹیسٹ نیگیٹیو آیا. تو یہ ایک اور پریشانی ہو گئی کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تھا, حالانکہ وہ میرے ساتھ اس دوران انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. میں علیحدہ کمرے میں تھا اور وہ بھی علیحدہ ہی رہے اس دوران. تو بڑی فکر ہوئی اس کی, اور ایک دفعہ پھر آئسولیٹ ہونا پڑ گیا 2 ہفتے کے لیے اور. تو بچوں کو علیحدہ کمروں میں آئسولیٹ کر دیا, اور میں خیر اپنے کمرے سے تو باہر آ گیا لیکن گھر سے باہر نہیں نکلا, کیونکہ سٹل آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے اگر فیملی میں کوئی اور ممبر کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے. اس دوران جو سب سے جو مشکل اور تنگ ہونے والی بات تھی وہ NHS کی طرف سے تھی. NHS بار بار آپ کو فون کرتا ہے, آپ کو دن میں 3 دفعہ بندے جو ہے نا فون کر کے ایک ہی چیز پوچھتے ہیں, میسیجز ان کی طرف سے آتے ہیں. تو وہ بڑا عجیب سا جو ہے نا سچویشن ہوتی ہے. آپ ان کو بار بار بتاتے ہیں لیکن سیکنڈ ڈے پھر کوئی اور بندہ فون کرتا ہے اور وہی چیزیں آپ سے اگین پوچھتا ہے. تو بڑا کریٹیکل ٹائم تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ تقریباً آلموسٹ 4 ویک کے بعد میں اور میری فیملی اب خیریت سے ہیں. تو میں نے سوچا آج میں تقریباً 1 مہینے کے بعد ووک کے لیے باہر نکلا ہوں, تو میں نے سوچا کہ ووک بھی ہو جائے اور کچھ ٹوک بھی ہو جائے اور اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے. جب تک کرونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.